बंधु माने नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी किपरि रहिबो। तो बंधु माने आम मानक समस्तंक मनरे एही उत्कंठा रहिछि जे आसीबाकु जाउथिबा नूतन वर्षटी आम पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आम जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो, केउ सबु घटना गुड़िक घटिबो। तेबे एही नूतन वर्ष 2025 मसीहारे बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। बिछा राशिर वार्षिक राशिफल जानिबा। कारण एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी अन्य वर्ष गुड़िक परि एते साधारण नुहे। एही नूतन वर्ष 2025 मसीहारे 4टी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाकी एक महासंयोग अटे। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही 4टी बड़ ग्रह 2025 मसीहारे निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति। तेबे बंधु माने शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही 2025 मसीहारे एही 4 जण ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे। तेबे एही 4 गोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणक जीवन उपरे कोन पड़िबो, यार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसीहाटी अधिक खास अटे। कारण एही वर्ष आपणकर शनि अढ़ेई मध्य समाप्त हेबा पई जाउछि। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणकर राशि स्वामी हेउछन्ति मंगल। तो मंगल एही वर्षर आरंभ रे आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती सूर्य, चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती शुक्रଙ୍କ सहित शनि, पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहु, सप्तम भाव रे विराजमान अछंती गुरु एवं एकादश भाव रे विराजमान अछंती केतु। तेबे सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा जे आपणଙ୍କୁ देवगुरु बृहस्पति केउ फल प्रदान करिवे। तो बंधु माने बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव एवं द्वितीय भावर अधिपति अटंती। तो गुरु वर्तमान जो आपणकर सप्तम भाव रे रहिछंती, केंद्र रे रहिछंती, तो बहुत शुभ स्थिति रे विराजमान अछंती। तो 15 मई पूर्व गुरु आपणको कोनोसी अचीवमेंट दे पारंती, कारण गुरु आपणकर प्रथम भाव को देखुचंती। आपणकर जदि टीचिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग भली किछि जॉब रही थाए ए सब फील्ड रे आपणकर ग्रोथ हेबो किंबा काउंसलिंग रे आपणकर जॉब होई पारे। एवं जे पर्यंत गुरु आपणकर सप्तम भाव रे अछंती तो जो व्यक्ति माने लव रिलेशनशिप रे अछंती एवं आपण विवाह करबा पई चाहुचंती तो आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। तो आपण जदि 15 मई पूर्व एथि पई चेष्टा करंती तो आपणक पई समय शुभ रहइबो। तो गुरु आपणकर सप्तम भाव रे रही आपणकर एकादश भाव को देखुचंती, आपणकर प्रथम भाव को एवं तृतीय भाव को मध्य देखुचंती। तो 15 मई पूर्व जदि आपण किछि जिनिस किणवा पई चाहुचंती, आपणकर कोनोसी इच्छा रहिछि तबे ताहा मध्य पूर्ण हेबो एवं तृतीय भाव उपरे जेहेतु गुरुंकर दृष्टि रहुछि तो आपणकर ऑनलाइन एवं डिजिटल वर्क अधिक हेबो। ए सब जिनिस रे आपण अधिक इन्वॉल्व रहिबे, आपणक मध्य रे ज्ञान रहिबो एवं आपण प्रत्येक क्षेत्र रे प्रैक्टिकल मध्य रहिबे।
ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଯେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନାଇ ଚାଲିବାର ଅଛି। ମନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ାରୁ ଡାଇଭର୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଘର ପରିବାରରେ ବିନା କାରଣରେ କାହା ସହିତ ନା କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରଖିବା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶନି ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ମଧ୍ୟ ବନାଇଲେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ନା କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶନି କେବଳ ଦଶମ ଭାବକୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସିସନ ପାୱାର ସେତେଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତି ହେଉଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ ପାୱାର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତି ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ନେଇକି ହେଉ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍କର ଲଗାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି କାରଣ ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ଆପଣ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ଜିଦ୍ଦିରେ ନ ଆସନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି।
तो आपण निजर पाठ पढ़ारे परिश्रम करिवे एवं आपणको तार रिजल्ट मध्य बहुत भल मिलिबो एवं एठारे आपणकर संतान पक्ष मध्य मजबूत बनिबो कारण शनि पंचम भावरे विराजमान अछंती। तो आपण जदि फैमिली प्लानिंग करबा पई चाहुचंती तो समय आपणक पई भल रहइबो। 30 मार्च परे शनिकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे पड़िबो। एहा सहित शनिकर दृष्टि आपणकर एकादश भाव एवं द्वितीय भाव उपरे मध्य रहिबो। तो बंधु माने सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। तो जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव उपरे शनिकर दृष्टि रहिबो तो आपणक वैवाहिक जीवन रे ताळमेळर टिके अभाव रहिबो। आपणक मध्यरे मतभेद देखा देबो एवं शनिकर दृष्टि जेतेबेले एकादश भाव उपरकू पड़िबो तो आपणकर इच्छा तो बढ़िबो मात्र सेथि पय आपणको परिश्रम मध्ये बहुत अधिक करबाको पड़िबो। तो शनि अढ़ई मध्य आपको जी परिश्रम करने को पड़ूला से तुलन तो आपण कम परिश्रम करेंगे मात्र परिश्रम करने को पड़ो एवं आपण को परिश्रम फल मिल आपण ग्रोथ करेंगे। एबे आसंतु जानिबा राहु एवं केतु आपण को केउ भली फल प्रदान करेंगे। तो वर्तमान राहु आपणकर पंचम भाव में अछंती एवं 18 मई को राहु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करेंगे एवं केतु आपणकर एकादश भाव में अछंती 18 मई को केतु आपणकर दशम भाव को चलन करेंगे। तो 18 मई पूर्व राहु आपणकर पंचम भाव में जो माने बिछा राशि विद्यार्थी अछंती तो सेमानंको राहु बहुत हैरान करिसेंती। प्रेम जीवन रे मध्य आपणकर बहुत अधिक समस्या सृष्टि होइछे। तो 18 मई पर्यंत आपणको निजर प्रेम जीवन एवं शिक्षा प्रति सतर्क रहिबार अछि। कोनोसी जिनिस रे आपण तरबरिया भाव में किछि भी डिसिजन नियंतु नाही एवं केतु जेतेबेले आपणकर दशम भाव को चलन करिवे तो आपण किछि बड़ करिवार चिंताधारा आपणकर मन को आसीबो। मनरे परिवर्तनर चिंताधारा आसीबो एवं राहु जेतेबेले चतुर्थ भाव को आसीबे तो जेउ जगारे आपण रहुछंती सेठार मध्य आपण किछि परिवर्तनर आशा रखिबे। स्थान परिवर्तनर चिंताधारा आपणकर मन को आसीबो। एमिति नुहे जे जेते भी विचारशील व्यक्ति विशेष अछंती समस्त स्थान परिवर्तन करिवे। जेउ मानकर प्रश्न रहिछि बा जेउ माने परिवर्तन करबा पई चाहुचंती से माने स्थान परिवर्तन करि परिबे। बंधु माने केतु जेतेबेले दशम भाव में रहिथांती तो आपणकर कार्य क्षेत्र रे से आपणको मध्यरे डिसैटिस्फैक्शन देइथांती एवं जोठारे आपण कार्य करूछंती सेठारे डिटैचमेंट मध्य देइथांती अर्थात स्थान परिवर्तनर चिंताधारा आपणकर मन को आसी थाए। तेबे एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा 2025 मसीहाटी आपण मानक पई मंगलमय हेबो एवं आसुथिबा समस्या गुड़िक दूर होई परिबो। तो सर्वप्रथमे प्रत्येक दिन आपण पक्षी मानकु किछि ना किछि खाइबाकू दियंतु एवं पानी दियंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ मध्य करंतु। आपनको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने एही 2025 मसीहाटी आपनको पई शुभमय मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।